عدالو مفقري أو قلقلتا زموتلي بحاجاتي تساقيلو أدحينني لحوارو هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو مفقري برتع قويتا حيلونا آي صنع والتا مدر بحر قزائي نزل من وردائي هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو فغري مدحن ملوهياب زلمتي يبرح علي معلتاتي أحقويسو حزني كله دمسيسو هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو أحوي مساي زمر يعد مكامرحاني زي بغوعك وانت خوينكا تقاناتو يأخلكا هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو نعي حفتي ونزمري يعد ماكي مدحاني زي بغعتي انت وينكي تقاناتو يا أغلكي هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو Kedos,
بخبرته مليه እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደስ ሎ ዝፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑትን ድቑስን መንፈስ ዘሎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓሂ እቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ድማ ጽን ይብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋንጾጎ ንቐረብ ሓጢያትናን ዕዳናን ድማ ከምዚ ኢልና ንተኣመን ወኣምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ከም ተዓቢ ርሕራሕኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቕካ ሕፀበኒ ካብ ሓጢያተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢያተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከ ይገበርኩ ገጽካ ካብ ሓጢያተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ውናይ ትግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ መለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መሓሪ ኣምላኽ ንኹሉ ከዓ ለዋህ ዝኾንካ ኣቦ ጸጋኻ ካብ ንወለዶ ይነብር ብሓቂ ንስኻ ዕጉስን ጸዋርን ኢኻ ነዚ ንስሑ ዘበሉ ኩሎም ድማ በደሎምን ሓጢያቶምን ይቕረ ትብለሎም እጅ ድማ ብለውሃትካ ናብ ህዝብኻ ክትርኢ ልማኖ ደቃኻ ክትሰምዕ ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ብቃል ብግብሪ ብሓሳብ ዝኣበስና ሰባትና እሞ ሓጢያትና ኩሉ ይቕረ ክትብለልና ንጸልይ ኣለና ከም ብዝሒ በደልናን ከም ዓመፃናን ኣይትኺደና ወእግዚአብሔር አምላኽና ስለ ስምካ ኢልካ ርድኣና መታና ብቲ ሓጢያት ዝመልኦ ንብረትና ከይንምለስ ድማ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ብፅና መታን ክንወርስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ክትበና ንጸልይ ኣለና ሓጢያትና እንተተናዘዝና ንሓጢያትና ይቕረ ከብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጸኻና እሙንን ጻድቕን እዩ ኣሜን ሰማያዊ አምላኽና ስብሐት ይኹን ብኣብ ስለቲ ሕያብ ፍቕርኻ ለዊካ ዝሃብካና ሰላም ናብ ምድሪ ሰደድካ ብናይ ዘለዓለም ምኽርኻ ንኣና ባርኪብለና
ምሳኻትኩም ይኹን። وكل تخل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتانا حق زلو وأمنتن نمحرت كاتنع تصفى نبتصاينا دما لقم زي بالله خارق تبنا نلمنك كالونا لبهم ناب እግዚአብሔር አልዕሉ ናይ ሎሚ ኸፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 130 መዝሙር ምድያብ ብስም እግዚአብሔር ክንብቦየ ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣዕዌኹ ጎይታየ ድምፀይ ስማዕ ኣዛንካ ናብ ድምፂ ምህለላ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተ ተቆጻጸርካስ ጎይታየ መንደው ክብል እዩ ግና ከመን ተፈርኹኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እጽበ ነፍሰይ ትጽበ ኣላ በቓሉውን ተስፋ እገብር ኣለኹ ሓለፋ እቶም ወጋሕታ ዝጽበዩ ሓለውቲ እወ ሓለፋ እቶም ወጋሕታ ዝጽበዩ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበዮ ኣላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከዓ ኣብኡ እዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበሰኡ ከድሕኖ እዩ እዚ ቃል እግዚአብሔር حبيرنا امنت كريستنانا كمزيننا نتأمن نحنا كل بزخل እግዚአብሔር አቦ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ነአምን አሉና نحنا بحد ود بጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ማርያም ድንግል ተወልደ ዘበን ጶንጢዮስ ጲላጦስ ሐሳረ መከራ ጸገበ እተሰቅለ ዝሞተ እተቀብረ ናብ ሲኦል ዝወረደ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከሙታን ተንሰ ናብ ሰማይ ዝዓረገ አቢማንት ሁሉ ዝኽል እግዚአብሔር አቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካውኻኒ ሕያዋንን ሙታትን ክፈርዝ ዝመለስ ነአምናለና እሕና መንፈስ ቅዱስ بحنت قدسني حارات بيت كريستيان بحبرات قدوسان بحدقات حطيات بتنساي موتانه بيوز العالم نأمن لنا عرفتاوي أبز خركو حبيرو يملالس مساي نسو آير أنجن قدوس قالو معرفي يبقن أبلبي اتي فتاوي مويتو اللينيرو كم مقابر وتنسيو ቅዱስ ርኅሩዕ ጓሳና እዩሞ ንመጓሲኡ ይአሊ ቅዱስ ርኅሩዕ ጓሳና እዩሞ ንመጓሲኡ ይአሊ ኩሉ ጊዜ ዘድልየኒ ነገር رحوة يطوعني لبيون عزيوم الزشبر سماياوي هداتي بني نجزيو كمز سورني عم مصحف نجيرني الله سلام نفسهن كعزني مليسوك يقلس كله سلام نفسهن كعزني
ንሱ ክግለጽ ከሎ ብፍቕሪ ዝፈጽምካዮ ጸጋ ይኣልየኒ ኣብዚ በረኻ ብእምነት ቁስልኻ ክትምቶ ብሓጎስ ከማዕዶ ናባኻ ኣዕርፈኒ ናብ ሰናይ ሕቑፍኻ ክሳዕ ሞት ኢልውን ኣሳልየኒ ድሒነ ገጽ ንገጽ ክሪአካ ወጎይታይ ኣብቅዓኒ ድሒነ ገጽ ንገጽ ክሪአካ ወጎይታይ ኣብቅዓኒ ልብኹም ናብ እግዚኣብሔር ኣልዕሉ ናይ ሎሚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና ድማ ስምዑ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል መበል 37 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ብስም እግዚኣብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ከምብቦ እየ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት እግዚኣብሔር ካብ ብመንፈስ ኣውፃኣኒ ኣብ ማእከል እቲ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ ንሳውን ዓጻጽምቲ መሊእዋ ነበረ ኣብ ጥቖም ብዙርያኦም ኣሕለፈኒ እነሆኻ ኣብቲ ዝባን ጎልጎል ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ እነሆውን ኣዝዩ ንቑጽ ነበረ ንሱ ኸዓ ኣታ ወዲ ሰብ እዛ ዓጻጽምቲ እዝስ ሕያው ዶ ክኸውን እዩ በለኒ ኣነ ድማ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ንሱ ኸዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ተነበ ኣቶም ንቑጻጽ ዓጻጽምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ ኢልካውን ንገሮም በለኒ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ዓጻጽምቲ እዚ ከምዚ ይብሎ ኣሎ እነሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውቲ ክገብረልኩም ስጋ ክገብረልኩም ብቆርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ህያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ ተኣዘዝክዎ ከዓ ተነቢኹ ክንበ ከለኹ ድማ ደሃይ ኮነ እነሆ ከዓ ፍንሕንሕ ኮነ እቲ ዓጻጽምቲ እውን ዓጽሚ ኣብ ዓጽሙ ተቐራረበ እነሆ ከዓ ጅማውትን ስጋን ክወጾም ቆርበት ድማ ክኸድኖም ርኤኹ ትንፋስ ግን ኣይነበሮምን ሽዑ ንሱ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ኣታ ትንፋስ እዞም ቁትላት ህያዋን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋስ ንዓ ኣብኦም ንፈስ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገሮ በለኒ ኣነኻ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነበኹ ትንፋስ ድማ ኣተዎም ህያዋን ኮኑ በእጋሮም ከዓ ቆሙ ኣዝዩ ዓብ ጭፍራ ነበሩ ሽዑ ንሱ በለኒ ኣታ ወዲ ሰብ እዛ ዓጻጽምቲ እዚ ኩሉ ቤት እስራኤል እዮም እንሆ ንሳቶም ዓጻጽምትና ነቐጸ ተስፋና ተቐብጸ ንሕና ጠፊና ኢና ይብሎ ኣለዉ ስለዚ ተነበየ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካውን ንገሮም እነሆ ኣነ መቃብራትኩም ክኸፍት ኣቱም ህዝበይ ካብ መቃብራትኩም ድማ ከውፃእኩም ናብ ሃገር እስራኤል እውን ከዓ ከእትወኩም እየ ኣቱም ህዝበይ መቃብራትኩም ምስ ከፈትኩ ኣብ መቃብራትኩም ከዓ ምስ ኣውፃኹኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም መንፈሰይ ከሕድረልኩም እየ ህያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ናብ ሃገርኩም ድማ ከንብረኩም እየ እሞ ኣነ እግዚአብሔር ከም እተዛረብኩን
ከም ዝገበርክዎን ክትፈልጡ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር። እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ንጸልይ። بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ሕያውን ቅዱስን ዘላለማዊ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ዕቤት ኩሉ ንዓኻ ይግባእ። ኩሉ ክብሪ ኩሉ ውዳሴ ኩሉ ግርማ ንዓኻ እዩ። ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኽና ናባኻ ክንቀርብ ዘይግባአና ክነሱ ወልዋህ አምላክ ከምዞም ዝሞቱ ዓጻጽምቲ ክነስና ግና ኸንስኻ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ እትህብ አምላኽ ወልዋህ አምላኽ ኣብቲ ተስፋ ዝቆረጽናሉ ወልዋህ አምላኽ ንስኻ ደበኺልካ ትመጽእ አምላኽ ስለ ዘለኻና ነቶም ናባኻ ዝኣምኑ ዘበሉ ንውሉዳትካ ወልዋህ አምላኽ ዘይትርሕርሕ አምላኽ ወልዋህ አምላኽ ጠፊኦም እናተባህሉ ግና ኸወጌታ ኢየሱስ ንስኻ እተሰስን ተስፋ የብሎምን እናተባህሉ ወልዋህ አምላኽ ተስፋ እትህብ አምላኽ ሕጂ እውን ወጌታ ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍና ነዚ ቃልካ እዚ ወልዋህ አምላኽ ክትምህረና ብኡ ድማ ወጌታ ኢየሱስ ንህዝብኻን ንማሕበርካን ከተጻናንዕ በቃልካ ወልዋህ አምላኽ ክትነግረና ንልብናን ንኣእምሮናን ክትከፍት ኩነታትና ንስኻ ይርዳእካ እዩ። ወልዋህ አምላኽ ከም ዘድልየና ጌርካ ንስኻ ብመንፈስካ ንገረና። ንህዝብኻ ባርኽ ንዓይኒ ዘይጠቅም ባርያኻ ድማ ደገ ኸናፍረ ይቅባእ። ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩልኹም ይኹን። ዝተፈተኹም ህዝቢ አምላኽ ኣብዚ ዘንበብናዮ ናይ ትንቢት ሕዝቅኤል 37 ምዕራፍ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ህይወትና ተስፋ ዘይብሉ ኩነታት ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ኣጋጢምና ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ጥቕስን ካልኣይ ጥቕስን ኢልዎ ዘሎ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት እግዚአብሔርካ ብመንፈስ ኣውፃእኒ ኣብ ማእከል እቲ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ ንሳውን ዓጻጽምቲ መሊእዋ ነበረ ኣብ ጥቕኦምን ብዙርያኦምን ኣሕለፈኒ እነሆ ኸዓ ኣብቲ ዝማን ጎልጎል ብዙሕ ነበረ እነሆ እውን ኣዝዩ ንቑፅ ነበረ። ደቂ እስራኤል ኣብ ስደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ኩነታት ናይ ሃገሮም እታ ሃገር ሞይታ ተስፋ ዘይብላ ድማ ኮነት። ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 6-7 መዓልታተይ ካብ መደርበይ ኣላማይ ይቕልጥፍ ብዘይ ተስፋ ይበና ኣለዋ ህይወተይ ሃፋ ምዃና ዘክር ኣዒንተይ እውን መሊሰን ጽቡቕ ነገር ኣይክርእያን እየን። ኣብ ዓለምና ተስፋ ዘይብሉ ምዃን ማለት ብዘይ ክርስቶስ ምህላው ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣብ ህይወትና እንተ ዘይብልና ተስፋ የብልና። እሱ ዝብል ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ነታ ኣብ ማሕበር ኤፌሶን ዝነበረት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 12 በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኺዳን ተስፋ እውን ኣጋይሽ ትጽቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ዓለም ተስፋ ዘይብሉ ምዃን ብዘይ ክርስቶስ ምህላው እዩ።
ግናኸ ብዘይ ክርስቶስ ምህላው ተስፋ የብልካን እሱ የአኺልካ ማለት አይኮነን ክርስቶስ ግን ኢዱ ዘርጊሑ ንዓይ ንዓኻትኩምን ይጽበይ ተስፋ ኣሎ ኣብ ኣምላኽ እዩ ጥራሕ ተስፋ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ መልሲ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝርከብ እንተ ኣብዚ ዘንበብናዮ ምዕራፍ ርኢና ኮይና ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ህያው ዶ ክኸውን እዩ በለኒ ኣነ ድማ ወእግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ሕዝቅኤል ነቲ ዝረአዮ ዓጻጽምቲ በረኣያ ሰብ ተስፋ ዘይብሉ ካብዚ ደኣ እንታይ ተስፋ ኣሎ ኣምላኽ ንስኻ ግን ትፈልጥ كم تهواريات وانجيل ماتيوس 19 فقد 25-26 كم زيب لنا توم دك ما زامرت ازم السمع نمن دا اخون مدحان يكالو النابولو بزح تقرمو يسوس تأمتهم ازي نسب زي اي كالون نعمله جن كله يكالو ايو بلوم كمون مزمور داويت 4 فقري 11 نفسي نمنتاي تقهي نمنتاي ساوشتايته وخنا اللخي نمدحان قصين أملاخين قنا كمسقنو إيمو تسفاخي أب أملاخ قبري أملاخ ترحيو نتهياو قالو نتحقي زخونه زفلطنا اب املاح زخونه صقعو تسفاي قرصني بزي املاح مهلاو انتايلنا تسفا زي بلو مخان بزي املاح مخاني املاح زلو وغن املاح صقعو زخونه غن تسفى أي قرصني نمني كالو إذا نقص عصمتي كما يلهي وخون نتي نعمله نسب زي كالو نعمله جن يكالو يخبرون السم يكون أبت تسفى زي بلو تسفى زهب أملاح أبتا أي كونن يزتبهله هون زقبر أملاح كم إنه قلقل أي نرسى قال እግዚአብሔር حدش مقدي يذهب أبتي فقدي 4-5 نسوخا أبلعلي إزي عطاطمتي إزي تنبه أتوم نقطات عطاطمتي قال እግዚአብሔር سمعو إلكاون نقرم بلني እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ዓጻጽምቲ እዚ ከምዚ ይብሎ ኣሎ እንሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውቲ ክገብረልኩም ስጋ ክገብረልኩም ብቆርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም ህያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ እተኣዘዝክዎ ከዓ ተነበኹ كنبه كله دما دهاي كونه انه ها فنحنح كونه اتا عصمتون عصمو تقراربه انه اجماوتن سغان كوصم قربه كوصم قربت دما كهدنوم ريخو تنفاس جن عين برومن
ንዝነቐፀ ዓጻጽምቲ ምንባይ ትርጉም አልቦ መስሓቅ ኣይኮነን ድዩ ግናኸ እዚ መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ ነቢ ሕዝቅኤል ናብ ኣኽራን ኣብቲ ቻቻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ከምኡውን 36 ቻቻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ከምኡውን 36 ከምኡውን ናብ ዱር ይብለና ቅድሚ ሕጂ ተነቢዩ ነይሩ ስለምንታይ ከዓ ዘይሰምዕ ኣብ ዘይሰምዕ ይንበ መልእኽቲ ዕብራውያን ራብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 12 ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ኣፉ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለየን ኣካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለየ ዝሰጥም ኣብ ምሕላን ሓሳብን ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ እወን ንዓለም ክመስላ ይኽእል ኸውን እዩ ኣብ ዝነቐፀ ዓጻጽምቲ ምንባይት ትርጉም አልቦ ኮይኑ ክስማዕ ይኽእል እዩ ግናኸ ቃል እግዚአብሔር መስለጥ ምዃኑ ነቲ ዝሞተውን ህይወት ክሰኩዕ ዝኽእል ዝነቐፀ ናብ ሉምሉም ክገብር ዝኽእል ህይወት ክገብረሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኢና እነገልግል ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከምዚ ኢልዎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 13 ነቲ ኻባይ ዝሰምዓካዮ ጥዑይ ቃል ከዓ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ ከምኡውን ነታ ኣብ ሮሜ ዘላ ማሕበር ክጽሕፈላ ከሎ ኣብቲ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 17 እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ እውን ብቓል እግዚኣብሔር እዩ ከምኡውን ሓሊፉ ኣብቲ ፍቕዲ 15 ፍቕዲ 4 ብትዕግስትን ብምጽንናዕን ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክኾነልና ነቲ ቀደም እተጻሕፈ ዘበለ ንኹሉ ንምህሮና እዩ ተጻሒፉ ስለዚ ኢየሱስ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ንዲያብሎስ ብቓሉ ይስዒርዎ መዝሙር ዳዊት እውን ኣብቲ መበል 119 መዝሙሩ ፍቕዲ 105 ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ እውን ብርሃን እዩ ቃል እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ኣፍ ደገ እዩ ኣብቲ ዝነቐፀ ህይወት ክገብር ይኽእል ድዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እዎ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና ስለዚ ኣጀኹም ተስፋ ኣሎ ተስፋ ዝህብ ኣምላኽ ኢና እነገልግል ዘለና ቀፂሉ ሕዝቅኤል ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ጽሑፉ ኣብቲ ፍቕዲ 9-10 ሽዑ ንሱ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣታ ትንፋስ እዞም ህያዋን ክኾኑስ ኣታ ንፋስ እዞም ህያዋን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋስ ንዓ እሞ ኣብዚኦም ንፈስ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገሮ በለኒ ኣነ ከዓ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነበኹ ትንፋስ ድማ ኣተዎም ህያዋን ኮኑ በእጋሮም ከዓቆሙ ኣዝዩ ዓበይ ጭፍራ ነበሩ እግዚአብሔር በል እንተይሉ ንገር እንተይሉ ተነበ እንተይሉ ክንኣምኖ ጥራሕ ይደለና ነቲ ንሱ ዝበሎ ሕዝቅኤል እንታይ ዝበለ
أنت أملاخ نسخات فلت أنا أبز دروت أمروي زومتي زنغص عصمتي هيوت كلبسهم هيوت كلهم ندعي أملاخي نسخات فلت نسخاقن كتقبر تخيل أملاخي حواريا باولوسون أبتم الأختو نابسب رومي شامناي معراف فقد عسرته كريستوس أباهاتكم انت قاليو قنا اتسقا بسر حاتيات موتيو اتمنفس قنا صالا صدقي هياو ايو اتسقانا بسري حاتيات انتايو موتيو تسفايلن إذا درت عقمنا كوم يزبل عالم دما انت الآن نقص كوينو عصمي انت داريو مويتيو ديابلوس اتمك أنا انتنا دما أبين لو داتا أملاكا عصمها نغيصو يود يبلكا تدربيخا فحيلكا بخبركم حزب أملاخنا جن أموت يود سكع أبت تسفا زي بلو تسفا زهب أملاخنا النقل قدلنا أمو هو عالم تسفاها تورسنا ازي حقيقتنيا زخونه سغانا لبسنا يزلناون تسفاهم ورص ببزح كنرعد اتي ازيو مقانا انتنا زخونه ديابلوسون بتي غودولونا خمصنا خلو نتخلو زغبر املاح نتزمل املاح نتحوافاتنا زمل نعو خن امنو نابو وصو خن رئي وسغا بسرحاتيات موت مخانو يتمنفس جن سالا صدقي هيوت كم زلو خن امن ويتا معي نعخاتكم يحجز أطغالاي باولوس نفسه كورنثوس صالساي معراف قد 10 شوعاتون ويتا منفسيو أبت منفس قويتا زلوها أبو حرنت اللو هو أسرات أيكونان تسفى زي بلوم أيكونان دنقزنا زت تدربنا ون أيكونان صلى كريستوس جن حرنت علنا إذا مدراوي بيتنا انت فرسو قوا أب زي حلف نسو أدالينا هم زلوخن أمن قويتا نعين نعخاتكم من يحجز منفس اجزياب هيرقنا نعين نعخاتكم من هياوي يقبر منفس اجزياب هير نهيوتنا إزقوات أتصر نتينا حقياتنا بحرنا ون يغيرو انت دا أب حقيات اللينا خوينا مويتنا ينازلنا قناخي نتي حتياتاوي بحرنا جن بمنفس نسيق يرو منفس قدس اب هيوت زلو سب نتي قداماوي قلس نعو خنقطمو كنسعرون نخئلينا قداماي ملأختي يوحنس ناب رابعي معراف فقدي ربعتي أتم دك ايه نسخاتكم كاب أملاخ إخم كابتي أب عالم زلوس اتي أباخاتكم زلو يعبي زعبي سلو زخوني نسخاتكم سعيركم و إخم
ካብቲ ገጢሙካ ዘሎ ካብቲ ገጢምክ ዘሎ ተስፋ ዝቁርጽ ነገር እቲ ምሳና ዘሎ ስለ ዝዓቢ ንኹሉ ኩነታትና ዝርዳእ በቲ ሓርፋፍ መገዲ ክንከይድ ከለና እውን ንሱ ንዓና ስለ ዝሓሊ ንሱ ኩነታትና ስለ ዝርዳእ እቲ ዝሓሸን ዝበለጸን ስለ ዝመርጸልና ንዕኡ ክንኣምኖ ጎይታ ንዓይ ንዓኻትኩምን ይደግፍ ከምኡውን ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ 14:16-18 ኣነ እቲ መጸናንዕ ክሰደልኩም እየ ኢሉና ኣነ ኸዓ ነቦ ክልምኖ እየ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዕ ክበኩም እየ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም እውን ይነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ዘኽታማት ኮይንኩም ኣይሓድገኩምን ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ዘኽታማት ዝነቐጹ ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮናን እቲ መጸናንዒ ንሱ ምሳና ኣሎ ተስፋ ኣሎ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ኣብቲ ሽግር ዝመስል ኣብቲ ተስፋ ቀቢጽና ኣብ ንብለሉ ሽዑ ግን ደበኺሉ ዝመጽእ መድሓን ኣለና ክብሪ ንስሙ ይኹን ተስፋና ኣብ ኣምላኽና እዩ እንታይ ዝብል ብተስፋ ምቑራጽ ኣይኮነን ወዲእዎ ግና ኸ ኣብቲ ፍቕዲ 13:14 ኣቱም ህዝበይ መቓብራትኩም ምስ ከፈትኩ ካብ መቓብራትኩም ከዓ ምስ ኣውጻእኹኹም ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም መንፈሰይ ክሕድረልኩም እየ ሕያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ናብ ሃገርኩም ድማ ኸንብረኩም እየ እሞ ኣነ እግዚኣብሔር ከም እተዛረብኩን ከም ዝገበርክዎን ክትፈልጡ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ክምልስ እዩ ኩነታትና ክቕየር እዩ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ጉዕዞኹም ኢድ ኣምላኽ ዝረኣኹም ብዙሓት ኢድ ኣምላኽ ርኢና እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዝደገፈና ካብቲ ተስፋ የብሉን ዝበልናዮ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ በሎኽ ኢሉ ከም ዘውፃና ነዚ ኣይንረስዕ ካብቲ ድቕድቕ ጸልማት ናይ ሓጢኣት ኣውፂኡ ናብቲ ዘይንገር ብርሃን ዘብፃና ጎይታ ንሱ እውን ኣይተለወጠን እቲ ተስፋ ዝህብ ኣምላኽና ንሱ ሕጂ እውን ህያው እዩ ኩነታተይ ኩነታትኩም ክቕየር ይኽእል እዩ ኩነታቱ እቲ ንሱ ዝሃቦ ተስፋ እቲ ዝኣተዎ ኪዳን ግን ኣይቅየርን ይኽብሪ ንስሙ ይኹን ኣምላኽ ንዝነቐፀን ዝተፈላለየን ህይወትና ህይወት ክህብ ድልው እዩ ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ወላ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ኣምላኽ ህዝቡ ኣምላኽ ምዃኑ ክፈልጡ ይደሊ ደቁ ምዃንና እቲ ዘድልየና ድማ ንሱ ክህበና ከም ዝኽእል ክንኣምን ብኡ ድማ ክንቅጽል ናብኡ እናጠመትና ናብቲ ኩነታትና ዘይኮነስ ካብኡ ዝዓቢ ኣምላኽ ከም ዘለና ክንርዳእ እንተ ደኣ ናብቲ ጸገምና ክንርኢ ኮይና ጠመተና ናብቲ ዝመርሓና ዘሎ እንተ ደኣ ዘይጌርና ኣብ ብርቱዕ ሽግር ክንወድቕ ኢና ግና ኸ እቲ ሽግር ምሳና ከሎ እቲ ኩነታት ሞይቱ ዝመስል ከሎ ናብቲ ህያው ዝኾነ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናጠመትና እንተ ደኣ ተጓዒዝና ንሱ
نتخوناتنا كل بعله قواصا صراي بعلنا خنقواصا صراي ندلي قواصا صرلنا زخل كجبرلنا زخل هيوتكو سبكع زخل مدحاني اللنا نابنا زخوننا كما مصحف قدس كنتقس أبتي أوجل يوحنس 11 معراف فودي 39 كساب 44 زلو بزعبا مريم مارتان حون العزارون يسوس مسمصه كمزي بلنا تصحف نزي امني العلو بلوم مارتا حبتي تموت كا غويتاي رابعتي غيرو يمو فصيمو صني يبلتو يسوس انت تامنس كبر املاح مرئ خدو ايبلكون بلا دهر زنت امني العلو يسوس كا عينتو نلعلقو حبيلو ابو سلسمع كاني مسجنك الله ازوم دو الم زلو حزبي نسخا خمزلا كان من تخامنو دا يزبولكم بر أنس كل ساعة كم اتسمعني افلت الله بلو إذا مسبه لخا الازار نعا نوصا وصا إلو بعابي دمص چدره اتم موت بغنزو أداون أغارون بأسرو قصون بمأرميات تغنغين خلو وصه يسوس دما فتحوه أمه يخيط حدقوه بلو كم زناي مارتا أنا نسخاتكم لك مبلنا كنتاتنا أتا ويتاج أنين دي خناتاتي كندي صعب زدي حلفكو ميتن دير ألومي أذن نبلو الأوان نسوغن انت تأمنوس كبر أملاح مرأهم كابنا باي متأمات ناب كنتاتكم متأمات بزيحو كابنا باي مرأي ناب خالوت مرأي بزيحو مو هايت أمتاهم ناباي قبرو إمانو كبر أملاح دما هتريو كنتاتكم كاباي زعبا أي كونن أنا كاب كل خناتاتكم يعبي أو قويتات تزحق زلنا كن آمنو أنا لا خميلي مسكم ززع مسلي كبيت حاتياتي أبسب كقرب زي خل زياب هير الله زي فنفل زي دربي جناخي مس كله حاتياتنا عدانا مس كله جنانا مس كله ميتنا خنسنا زحقوف أملاح حنقوفا إلو زقبل أملاح لنا خبر نسمو يكون كمو نتي أموانجل ماتي وسط عسران شمونتن نتي نايتن ساي إيوان اتمال آخر زيابهر أتنا نستي نسخات كنسي نتي اتساقلي يسوس تدليو خمزل لخن فلت الله أمو أي تفرها كم تيزو بولو نسو تنسي أمو أبزيلن نتي قويتات نبير ووزن بر السفران عني رأيا نسو كم تيزو بولو لمن تايكي نتي هياو أمونغو موتات تدليو سلمن تايكي نحنا نتزو موتي خونتاتنا مستهياو أملاح إننا ساترو أبن دا موتات راح يمدركو أبتي እንደሃያው አንድማ ይወደለውም ይርከው ንሱ የለን ተንሲ አምላኽና ይሞተን
ህያው እዩ ስለዚ ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምሳድናናኻ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣምላኽ ኣብ ማእከል ምዉታት ትደልዮ ኣለኽን ኢሉ እቲ መልኣክ ከም ተዛረበና ወንጌል ሉቃስ 24:5 እቲ ተስፋ ዝህበና ኣምላኽ ንቓሉ ክንሰምዖ ጥራይ ዘይኮነስ ከነስተውዕሎ ይደልየና ኣሎ እዚ ምስ ንገብር ኣምላኽ ንኹሉ ተስፋ ዘቑርፅ ነገር ኣብ ህይወትና ወጊዱ ደቂ ተስፋ ክገብረና ሕጉስን ድልውን እዩ ዝኸበርኩም ህዝቢ ኣምላኽ ኩነታትኩም ካብቲ ዘድሓነኩም ኣምላኽ ኣይዓብን እቲ ዝሞተ ኩነታትኩም ምስቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ኣይነናጻጽሮ ኣምላኽ ተስፋ ሂብና ኣሎ ደቂ ህያዋን ምዃንና ከምኡ ስለ ዝገበረና ድማ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ንስሙ ይኹን ጎይታ ንኹልኹም ኣዕዚዙ ይባርኽ ኣሜን ክንደይ ስቃይኒ ቁስልን በጽሓካ ወጎይታ ክንደይ ውርደትኒ ጸርፍን ተቐበልካ ክንዳይ ኣኽሊል እሾኽ ወግኣካ ከርፊት ዓገስካ ክትክለል ይግባካ ብኽብሪ ሕጂ ግን ንኹሉ እቲ ጭንቀት ንፍርዲ ንመዓት ኣብ መስቀል ዝበጻሕካ ኣነ የምኽንያት እሞ ንኣይንሓት ይግባእዩ ቅጽዓት ግን ጸጋኻ ሃበኒ ስለ ናትካ ለውሃ ልበይ የመስግነካ ትባርኽ ወነብሰይ ስለቲ ብርቱ ጻሪ ዝጦርካ ንጥቕመይ ነፍሰይ ሕጃይ እውፊ ንኣኻ ወጎይታ ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ናትካ ይኹን ናብራ مساقاتكم وزل عالماوي كل زكالة كأملاخ ناي كل فتارن حلاونا بخان مهدلالونا سليسوس كريستوس إلكا محرنا حقياتنا وناي تذكر بمنفس قدسكا قدسنا نقسنا كم قالكا بقدسا كايدا خن ملالس بسأجا خارد أنا نبيت كريستيان كا
بقالكان بقدسات مستيراتكان أكبا أصنع عيان حلوان نتوم بتسلماتن موتن عرتن تأثيرهم دلو كل محزاب محرم برهانن هيوتن كرخبوخا زدحن تسقخا بونجيل حقوم نقدس سمكان نخبروتن يلكا احنا كلاتناهم بدحان كنبر نخلهم مرحتي بارخن حلون بايتو منقستي بارخ نبرس سلامن دحانن أوردنا تعين ستكمن آيران فستلنا صحاين ماين ببو اوانو هابنا كل قبرنا كنوعن صبقون خون مخري كريستنا حبرلنا زرق مدرنا بقولنا نافريلنا قبو قبر صبابن صبوق من بابرون بارخلنا نتوم نعيو محبركا كقن عزوك بارتكا أخي بأم زبلو كلو بارخ أخي بأم أخان خبري نمزرقح من قستخان كتاكم أسمر اللوم وطرون زأكبو مخارو بيت منقستي بارخ حسابهم نخبر سمكان نمسل كان حاجرات نكخون بفرهات كان بتصبوق سممعن أصل تسلون كيدان تنقطم نزحدسون نزقربون بمحرتكا رأيهم فتات كريستنان توغلا بازي بالله أمنتن عبد اللون نحق تمهارخا خوينهم ورتقبت حق زملقو مقدخا خملالسوخا مرحيهم نخلهم حومات دخاتاتن عقلهم نزتصببومن نموت نزقربون أرهولهم نزختماتن ببلتاتن بلوهات كما هازلهم غزي موتنا مسبت حرد أنا دحرز حلافيتي وتنا خا بقويتنا يسوس كريستوس نايزل عالم بتصنا أما قلنا حبيرنا خمت قويتا زمهارنا كمزيلنا نتصلي آب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من استخات مسا فقط كخنت آب سمايكم دمان مدريخون ناي علة نجيرانا لومي حبنا نحنا نزبدلنا كم زحدقنا اللوم بدنا حدقلنا كفو الحين نمبر فتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن زد عالمنا تكايمو آمين لبخم ناب እግዚአብሔር አልዕሉ በረከቱ ድማ ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርክኩምን ይሐልኩምን እግዚአብሔር ገጽ ይብርሃልኩም ጸጉ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጽ ይምለሰልኩም ሰላሙ ይሃብኩም በስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን አሜን
صور حرام ومن تسف لله سلام رزقك يسوس تمام ريوت نوصل حياته أمبي ستعستروا عارتو أمر وسدي أمنامو مرح وتنكفر